Mao na lagi ning giingon yut nga kanang dutay bitaw kag problema pero nangita kag daghan. Na tagam kini akong problema ron murag ubay-ubay na sad na di pa ni mao. Sa una wa ko'y kwarta okay ra man to yut karon di na jud pwede yut. Dili ko ta makaingon nga deserve kay atoa man ang giplano. Kasuko ra ba ning nila nga nagplano kuno pero wa may nagpakasal una. Ara ba na sa storya unahon ang balay kasal dayon anak unya kay anak ra among mo-provide. Hindi na magdagag istorya kay mao ra na among kaya. Unsaon man gud na ang kasal kung pagka next month or next year magbulag ra? Nganong hinakit man na niyo tungod ba nga wala mo nakakaog baboy? Di lang magkabalaka kay anak nga butang naa sad may mga plano sa karon naa pa may mga bagay nga kinahanglang fokusan. Malay nato no dili pud kita ang pakaslan. Mao ni nga butang ang wala nako ginadalian. Kay sa kong partner pa moabot ra jud ta anak nga butang dili pa sa karon kay naa patay kinahanglang fokusan. Yes, sala among pamaagi mao nang niagi sad migbash panglait, chismis nga mao ni mauna kay lagi wala mi nagpakasal pero sige lang.